नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 26 तारिख 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बड़ बिरुआ जाजपुर। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सिद्धेश्वर यात्रा कमिटी जाजपुर टाउन जाजपुर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी माधवपुर सिंगीपुर जाजपुर। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी दियान पाटणा दुहुरिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी बंदाल चौदुआर कटक रे। आजिर नाटक जानुआर। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी नखरा कटक रे। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी तोरासाही जगतसिंहपुर। आजिर नाटक पणतकानी। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी पिंगल डुबुरी जाजपुर रोड। आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सुनापदा निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी नयंतीपुर पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पात्रगढ़ महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी जखपुरा जाजपुर। आजिर नाटक देख आगकू कौन हेउछि। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पूबा शासन उत्तरा भुवनेश्वर। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी गोरजंगा मार्सागाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बासंती पड़िया छत्ता छक केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी तंदरा शंखचिला जाजपुर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चाउलिया बामरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी श्रीजंग बालेश्वर। आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डामरपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक रावण। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गंगपड़ा पिपिली पुरी। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी चंडियागढ़ी आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक
କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାନ୍ତ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଳକାଟି ଉତ୍ତରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରମ୍ପେଇ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବରହଟ୍ଟା ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଧାକିଶୋରପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବରଦା ଗରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିଖଣ୍ଡ ଶିମୁଳିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁରୁଣିଆ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇୟା ମନ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତଟନାଣ୍ଡୁପୁର ତାଳଚେର ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନଡ଼ପୁର ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚାଉଳଝରି ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ପଦା ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆରୁହା ପିପିଲି ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆରଗୁଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଯାତ୍ରା ବାଦଶାହ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟିପୁରୀ କଣାସପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେଣ୍ଟପୁର ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବବାହାଳି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ମହୋଦଧି ହୃଦୟ ଗଙ୍ଗା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଟିଣା ଆଗରପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ଗଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଜନଗର ଓଲମାରା ରାଇବଣିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁମୁଡାଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁମ୍ଭାରୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଷୋଳପୁର ଗପ ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି
नाटक परिवर्तन हुए तेबे आमे कमेंट बॉक्स रे पिन करी देबु। एई तो थिला आजिर यात्रा अपडेट। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबेई बेल टी को बजेई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।